na ko gilap na kay na ano magway na ako pero sayang pa ba niya. Tapos na lang Hi guys. Hi guys, good morning. Naami sa Camp Mariano na ay fellowship ang women sa Kamakop. So naabot mi diri alas 8, mapay mga kaon. So idalikyat na lang mig hungit-hungit. Ano sila guys ah. Na nag-black and white po sila oh. Na mag-black and white ba yung tatado? Dong, asa mo yun ani dong? Asa? Nasa likod. May na lagi nang ginoo kay iba-iba kita niya. Black lang tanan. All black. Nag-black and white. May black, may white, may black and white. Ako nagtaas na. Badyan. So once again, welcome to Bong and Dimes channel or Kuya Bong and Ate Dimes sa atong Facebook page. So mani ang Camp Mariano. Siguro lang may nagpark sa may mangga para dili kayo init. Ay paasgad po, paparat po di ay. So retouch guys. Retouch mo guys. Anak din na retouch. Kasi matingala mo nakaitom ni sila. Muna ilahang attire of the day. Sana OOTD ba na? OOTD naka-black. Outfit. Kay naa sila kanta nga pagahimuon. So mo siguro po ang uban naka-uniform man sila para to identify lang sa ilahang asa sila nga sector sa planet Earth na belong. Taas tayo, matubay si Dali Naa sila nakapark dito kay Marian nga sakyanan no? Kasi nag-ano lang nagkaway-kaway man to si Pastor Jade ganiha. Ras pa sir. Abag ko lang bala eh. Bala una. Una may ka ganyan may na only. Nalakong pa na. Una ba Lago ka palo. Dati, ano si ano? Ay, kasi ano siguro? Ha? Usahay, ginagpaalang nga itong community nangalan dyan sila church dito. Kita no, community. Sa din dapit ng community. Ako na ko na. Kaya asa ng community banda? Dito sa may sa heights. Ako rin mo ko. Kalami na. Ako rin mo ko. Ako rin mo kit. Adto na mo dito. Kay malit na mo. Ako rin ko. Dadaan yung tubig lang mo dadaan. Bag. Ako na hipon alin. Bili na ako ng tissue dire. Oo, okay. Teleponin mo. Naa dire. Lipstick ako. Kaunta guys. Our Father.
mo na doon? Isa ka nanay? Kasi walay bangko dito. Gani. Yakot ka. Yan lang. Hello po. Morning. Morning, ma'am. Morning. Si ma'am, hindi. Oh, good morning po. Good morning. No, nami. Opo na makainig sa senior citizen. Morning. Hello, morning. Saka, tagay saka. Para great po guys. Morning. Okay. So again, Good morning guys. Ako rin ligitalitan. nagdiretso na ato na presentation. Kami nag-ibig support ko. Support ko. Ang black. Morning sir. Hey, good morning. Hello world. Gabo kayo mga kuwan ba supporting cast. So once again, good morning guys. Welcome to Kuya Bong and Ate Dime sa Facebook page. Sa among YouTube, Bong and Dimes channel. So nanakita karon sa venue sa Camp Mariano. Guwapa kayo ang mga women. Guwapa kayo mga women. Looks like sadya ni karon kay naka-uniform sila. There will be a lot of singing and fellowshipping sa mga women. So mga men on the sides lang. And we would like to appreciate lang sa mga kaganapan diri karon sa South Mindanao District Camp Mariano Alliance Women Fellowship. Hello! Kung ano sila, ang mga guwapa na mga women sa CC. Sadya na sila karon, sadya. Guwapa kayo lang mga tayo, so. Guwapa kayo padung. Sila si Lenny. Delikado lang kay murag ni dagom-dagom masig magulan ba? Maulan nga umaga. Guys. Kasilong tayo rin sa Pastor's Pavilion. Hello! This is Sam Sam. Hi Sam. Those are flags around the world. I will guess this one. This is Canada. Wow. This one. Finland. Finland. Wow. This is the. What's that? China. What's this? I have goat cheese and Dutch Liberia. Oh, Liberia. Listen, I have Dutch meal and goat cheese for you. You don't like? I like. Huh? Sige, you guess. Oh, what will you say to Dada Bong? I love you. Wow. Already. Sige, what's this? China. What else? Switzerland. These are the toys of Zach. And this one is Mira. The mirrors. Yes.
intelligent boy. He knows the different flags around the world. Finland. His name is Zach. Liberia. Yes. So guys, nag-ulan na yun guys. May na lang kanami diri sa kuan sa shed sa Pastor's Pavilion.